अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद यासीन अंसारी, कागसर करगिल लद्दाख। फिर एक बार शेर व शायरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी, काफ़ी अनमोल नसीहत भरी एक शॉर्ट स्टोरी लेके आप लोगों के रूबरू हूँ। और इस शॉर्ट स्टोरी का मैंने नाम रखा है मैं लद्दाख की बेटी हूँ। मैं अपनी गाड़ी में गुजरी नगर की तरफ रवां दवां था तो अचानक रास्ते में एक लड़की नमूदार हुई। मैंने अपनी गाड़ी की पूरन हारन बजाई, लेकिन मेरी गाड़ी की हारन की आवाज़ उस लड़की के कानों तक नहीं पहुंची और मैंने फ़ौरन ब्रेक लगाया। गाड़ी साइड करके बाहर जाके उस लड़की के हाल जानना चाहिए। मैंने कहा, ए लड़की, क्या आपको मेरी गाड़ी की हॉर्न सुनाई नहीं दिया? आप भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। तो लड़की ने मुड़कर देखा, कहा, सॉरी सर, मैं कुछ परेशान थी और मोबाइल में अपनी सहेली के साथ मैं अपनी परेशानी जो है वो शेयर कर रही थी। ऐसे में मैंने आपकी गाड़ी की आवाज़ जो है मुझे सुनाई नहीं दी, इसलिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। जब उस लड़की ने परेशानी की बात की तो वो अल्फाज मुझे काफ़ी सताने लगा। मैंने सोचा क्यों न मैं इस परेशानी को जानने की काफ़ी मैंने कोशिश की और मैंने पूछा, आपकी परेशानी क्या है? तो उसने कहा, सर आप जाइए अपना मंजिल की तरफ। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और मैंने बार बार उसकी परेशानी जानने की कोशिश की। तो आखिरकार उसने कहा, सर मेरा ताल्लुक़ करगिल लद्दाख से है। हमारे वहाँ अक्सर सर्दियों के 3 महीने गुजारने के लिए लोग, जवान लड़के लड़कियाँ, बूढ़े लोग यहाँ जम्मू की तरफ आते हैं। तो मैंने भी सोचा इस साल क्यों न मैं भी जम्मू चली जाऊँ। ये कहकर मैंने अपने वालिदैन से कहा, इस साल मुझे सर्दियों में जम्मू जाना है। तो मेरे वालिदैन ने कहा, नहीं, एक जवान लड़की को अकेला हम जम्मू नहीं भेज सकते। तो मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही। तो आखिरकार मैंने कहा, मैं अकेली नहीं, मेरे साथ 3 सहेलियां हैं और हम तीनों वहाँ जम्मू में टेलरिंग शॉप जो है चलाना है। तो आखिरकार मेरे वालिदैन मान गए और मुझे कुछ पैसा भी दिया और मैं ये पैसा लेके यहाँ जम्मू आई। जब यहाँ मैंने डेरा ढूंढा तो काफ़ी महंगा है, 12,000, 9,000, 6,000, 4,000। आखिरकार मैंने 4,000 वाला एक डेरा जो है निकाला। अब डेरे का मालिक जो है आए रोज़ मुझे किराया के बारे में बार बार किराया देने के लिए कह रहा है। तो ऐसे में मेरे पास पैसे नहीं है। यही परेशानी को लेकर मैं अपनी सहेली के साथ बात जो है वो मैं शेयर कर रही थी मोबाइल में, इसलिए आपकी गाड़ी की हॉर्न जो है वो मेरे कानों तक नहीं पहुंची, इसलिए मैं आपको माज़रत करती हूँ। तो मैंने बोला, नहीं, आपके हाव भाव से तो आप लद्दाख की जैसी नहीं लग रही, आप तो दिल्ली बम्बई जैसी लग रही है। तो लड़की ने कहा, नहीं सर, मैं लद्दाख की रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों न मैं इससे लद्दाख के मतलब कुछ सवाल जवाब कहूँ ताकि मुझे इसकी हकीकत का पता चले। और मैंने कहा, हाँ ठीक है, आपके करगिल लद्दाख तो पहले जम्मू कश्मीर के साथ था। जब 370 हटाया तो उसको अलग से यूटी मिला। तो इस वक्त वहाँ पर लद्दाख में जो है यूटी जो है वो गवर्नर साहब चला रहा है। तो आपके वहाँ के गवर्नर साहब का नाम क्या है? तो लड़की ने फट से कहा, हमारे लद्दाख के गवर्नर साहब का नाम RK माथुर है। मैंने कहा, हाँ, आपके वहाँ से MP भी है। जस्ट कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में शीना ज़बान के बारे में उसने वहाँ सवाल उठाया था कि हमारे खत्ते लद्दाख में भी शीना बोलने वाले हैं और इनकी ज़बान और इनकी सकाफ़त को बढ़ावा के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आपके वहाँ के MP साहब का नाम क्या है? तो उसने बोला, हमारे MP साहब का नाम GTN है। मैंने बोला, मैं कुछ समझा नहीं, इसका फुल फॉर्म क्या है?
تو اس نے بولا ٹیشی جیمی نمی گیال صاحب ہے۔ تو میں نے بولا ہاں، آپ کے لداخ لیہ کارگل میں ہلٹ کونسل بھی ہے، تو آپ کے ہلٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو صاحب کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب کا نام کاچو فیروز خان ہے۔ تو مجھے کسی حد تک کافی تسلی ہوئی، واقعی یہ لداخ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اتنے میں نے ثقافت کے بارے میں کچھ سوال جواب کیا۔ ہاں، آپ کے وہاں تو اچھا ثقافت ہے، شعر و شاعری، فنکار، گلوکار، تو ایسے میں کسی کو جانتی ہے؟ تو اس نے فٹ سے کہا ہاں سر، میں مشن انصاری کو جانتی ہوں۔ تو میں نے بولا ویل ڈن، آپ کی جنرل نالج تو بہت ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ویل ڈن کر کے میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ تو اس نے کہا نہیں سر، میں نامحرم کے لیے ہاتھ نہیں لاتی ہوں۔ تو میں نے بولا چلو خیر، میرا تعلق جو ہے بمبئی سے ہے، میرا نام مسٹر رؤف ہے، میں اکثر چھوٹے موٹے شارٹ سٹوری فلم بناتا ہوں۔ تو میں اسی نیت سے آیا تھا کہ میں خطے لداخ میں جا کے ایک شارٹ سٹوری فلم بناؤں۔ جب میں یہاں جموں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں زوجلے میں کافی برف باری ہوئی ہے اور جموں لداخ جو ہے وہ قومی شاہراہ بن ہوا ہے۔ جب یہاں میں نے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ لیہ کارگل کے بہت سارے لوگ جو ہے یہاں نیو پلاٹ گجری نگر میں رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں ایک شارٹ سٹوری یہاں پر بناؤں۔ تو ایسے میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ کو صرف ایک چھوٹا موٹا جو ہے یہاں سٹیج میں ڈانس کرنا ہے۔ شاید یہ فلم بھی دیکھی ہوگی آپ نے، یہ گانا بھی سنا ہوگا، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، اس طرح کا ایک جو ہے گانا ہے، اس میں آپ کو سٹیج میں اپنی لداخ کی روایتی لباس کے ساتھ ڈانس کرنا ہے۔ میں آپ کو پورے 5 لاکھ روپے دے دوں گا۔ ان 5 لاکھ روپے میں آپ جموں میں تو کیا دہلی میں بھی 5 سیزن آ جا سکتی ہے۔ تو لڑکی نے کہا سر اگر آپ 5 لاکھ تو کیا، اگر آپ 5 کروڑ روپے بھی دے گا، میں اپنی اور اپنے لداخ کی عزت کبھی میں نیلام نہیں کروں گی، کیونکہ میں لداخ کی بیٹی ہوں۔ اور یہ بات سن کر گرو کے ساتھ میرا سینہ چوڑا ہو گیا اور اندر سے میں بہت خوش ہو گیا۔ اور میں نے کہا ہاں لڑکی، میں وہی مشن انصاری ہوں۔ تو لڑکی نے دیکھا، بولا سر آپ یہاں کیسے؟ ہاں میں یہاں کیونکہ آپ نے آج گرو کے ساتھ ہمارا لداخ کا نام اونچا کیا، اور میں آپ پر اتنا خوش ہوں، یہ میری طرف سے آپ کو 50,000 روپے انعام دیتا ہوں۔ آپ ان 50,000 روپے سے یہاں سردیوں کا سیزن آرام سے کاٹ سکتی ہے۔ جب ہمارے کارگل لیہ پہنچے گی تو آپ ہمارے لداخ کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دینا ہے، چاہے جوان لڑکے لڑکیاں بوڑھے، کہنا کہ ہمارا لداخ جیسی کوئی جگہ نہیں ہے۔ سردیوں میں ہم لوگ جموں دہلی نہیں جانا ہے، کیونکہ ہم اسی لداخ میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں رہنا ہے۔ گھر جیسی کوئی جگہ نہیں، لداخ جیسی کوئی جہاں نہیں۔ والسلام علیکم، آپ کا مشن انصاری۔